9 मई की CCTV फुटेज में एक भी कारकुन आया तो वो माफी मांगेंगे। पानी PTI की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। Ayes have it, motion is adopted, consequently the bill is passed. आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सरीहन आइन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है, पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। उसको इन्होंने माजी पे नाफिज करने की कोशिश की, जो अवाम एक राय दे चुकी, जो इलेक्शन हो चुका, उसके फैसले को बदलने की कोशिश की। मज़क्का खेज बिल है। सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस ने कहा कि जी आइन का आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, आर्टिकल 62, 63 इनको मुअत्तल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उस पर अमल दरामद कराने के लिए। जो 2 जज साहिबान ने फैसला लिखा, उनकी आइन की ताबीर और तशरीह मुकम्मल तौर पे गलत है, आइन के मतन के भी खिलाफ है। ये उनका कहना कि अक्सरियत के फैसले को कोई इदारा ना माने, ये आइन की बिल्कुल एक रीख्त है। काजी फायज साहब को ये 3 साल देना चाह रहे हैं और ये बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान ने इसको फोर्सी करते हुए उन्होंने ये इनका मजमूम मज़ाहिम खाक में मिला दिए। शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। आप शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल दिया। सितंबर का महीना, अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो, तो फिर तैयारी पकड़े। अडियाला जाने का स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। हम इस्लामाबाद आएंगे, पंजाब में जाएंगे, हम जलसे करेंगे, कानून और आइन के दायरे में लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल में। एक तरफ तो लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, तो दूसरी तरफ कभी कभी लगता है कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि कमज़ोर हुकूमत है, मईशत की हालत जो है वो भी अच्छी नज़र नहीं आती, जो एक सारा सेटअप बना हुआ है जैसा भी है शायद ये ना चल सके। मगर दूसरी तरफ अगर देखें तो इसमें तब्दीली कहाँ से आएगी, ये इसका जवाब किसी के पास नहीं। जिससे लगता है कि जैसे किसी ज़माने में फैज़ साहब ने कहा था, डर ये है कि ये यूं ही चलता रहेगा। बहुत ज़िक्र हो रहा है इस तब्दीली का या पॉसिबल तब्दीली का, ख़ास तौर पे जो बांग्लादेश में पिछले दिनों में वाक़यात हुए। बहुत से लोग उनका मवाजना भी करना शुरू कर दिया है उन्होंने पाकिस्तान से, ये कहने के लिए कि हमें होशियार रहना चाहिए, ख़बरदार रहना चाहिए। अगर ये बांग्लादेश में हो सकता है तो पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं कि लोग सड़कों पर निकल आएँ और उसकी वजह से हुकूमत जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। मगर उससे पहले जो सियासी जमातों की सूरत हाल है वो भी कोई बेहतर तो नहीं है। बिजली के बिल जहां पहुंच गए, कोई लोग अगर मुसीबत में भी हैं तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि उनकी तरफ से एहतजाज होगा। जमात इस्लामी का धरना जारी है, मगर शुरू में जैसे उस पर बात हो रही थी, पिछले 1-2 दिनों में तो तवज्जो ही देनी छोड़ दी है लोगों ने कि वो धरना जारी है, हुकूमत उनसे गुफ्तगू कर रही है कि नहीं, गुफ्तगू कहीं जा भी रही है कि नहीं, कुछ मालूम नहीं है। इन्हीं दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसा किया खैबर पख्तूनख्वा में। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा पावर शो था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में था, वहाँ उनकी हुकूमत भी है। वहाँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये भी ऐलान किया अपनी तकरीर में कि वो अब इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और देखते हैं कि उन्हें कौन रोकता है। उन्होंने कहा कि अगर हमें NOC ना मिला तो हम डी चौक में जलसा करेंगे। हमाद अज़हर साहब भी बहुत दिनों के बाद जलसे में सामने आए और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अडियाला जेल की तरफ धरना देगी या लॉन्ग मार्च करेगी। और फिर इसी पर उनके जो एक कॉलीग हैं पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये जो बयान था हमाद अज़हर साहब का, ये स्लिप ऑफ द टंग था गालिबन। 9 मई के हवाले से भी इमरान खान साहब का नया एक बयान सामने आया है। अब लगता ये है कि वो मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि अगर 9 मई की कोई फुटेज सामने आ जाए, कोई एविडेंस सामने आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाक़े में मुलव्वस थी, तो वो इसके ऊपर उन अफराद को सज़ाएँ देने के लिए ख़ुद भी साथ देंगे और ऐसे अफराद को पार्टी से भी निकाल देंगे। कवानीन
जो है हुकूमत तेज़ी से बनाती जा रही है, ख़ास तौर पे जो मखसूस नशिस्तों का मामला है। पिछले दिनों जो बिलाल अज़हर खयानी साहब की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुआ, कहा जा रहा है कि उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना है उन मखसूस नशिस्तों से। और आखिर में हम जिक्र करेंगे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, तनकीद भी करते हैं PMLN पे, फिर हर मौके पर सपोर्ट भी करते हैं, इस बिल पर भी सपोर्ट किया। इन सारे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं। राना एहसान अफजल खान साहब कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर पलवशा खान साहिबा ने, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। हुमायूं मोहम्मद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, इमरान खान साहब का नया बयान आ गया, लोग कह रहे हैं मशरूत माफ़ी मांगने को वो तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि इमरान खान ने कोई नई बात नहीं की, उसी बात को आसान लफ्ज़ों में बताया है, दूसरे लफ्ज़ों में। असल में पहले मुश्किल उर्दू में बोलते रहे। नहीं, पहले वो बता रहे थे जो ज़रा हाई IQ वाले लोग समझ सकते थे, तो अभी उन्होंने इस हुकूमत के लिए ज़रा लो IQ लेवल के लिए बात कर दी है। हम सहाफ़ी भी लो IQ लेवल ही होते हैं सर, हम क्या करें? बेचारे बड़े मजबूर हैं। आप लोगों में से किसी ने कोई जलसा नहीं दिखाया, आप लोगों के ऊपर भी उतनी मजबूरी है जितने बहुत सारे जजेस के ऊपर। हमने अभी सर देखो सुना, आपके आने से पहले हमने हमाद अजहर साहब का भी जिक्र किया है, आपने जलसा नहीं दिखाया जिन जलसा हो रहा था। सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, ठीक है, बट यू डिड नॉट। आगे जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये है, अगर मेरे पे इल्ज़ाम है कि मैंने ये प्याली और आपकी चीज़ें जो आपने चाय मुझे पेश की है, मैं इसको गिरा दूं, तोड़ दूं और यहाँ से चला जाऊं, आप मुझे कह सकते हैं डॉक्टर साहब आप तो ये तोड़ कर चले गए। मैं कहूँ मैंने नहीं तोड़ा, आपके इस जगह पे 10 कैमरे लगे हुए हैं, आप कहें क्या है डॉक्टर साहब, मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ। और जब आप कैमरा दिखाए, पता चले राना अफजल साहब ने पीछे से यूँ करके गिराया था और मेरे ऊपर नाम आ गया, या मैंने खुद गिराया था, ठीक है, मैंने खुद गिराया था। मैं PMLN की बात नहीं करता, ही इज अ गुड मैन, ही इज वन ऑफ द ऑड गुड मैन। अच्छा, तो उसके बाद या पता चल जाए मैंने खुद, अगर मैंने जानबूझ के या उतरते हुए मेरे कोट लग सकता है, उससे गिर गया, देन आई विल अपोलोजाइज। मैं कहूँगा कि हाँ मुझसे गिरा था, आई एम सॉरी, अनजाने में हो गया था। लेकिन अगर मैंने यूं करके किया तो आई विल से कि मुझे सजा भी दो, मैं इसको भरूंगा भी। दैट इज हाउ इट इज। दिखाओ मुझे मैंने गलती की है, दिखाओ। अगर नहीं दिखा सकते तो फिर I am innocent till proven guilty. अच्छा सर, वेरी क्विकली राना साहब आपसे भी मैं कमेंट इस पे लूँगी। विल गो बैक टू सेनेटर हुमायूं साहब ऑल्सो, कि सर ये कभी कहते हैं फॉल्स फ्लैग है, कभी कहते हैं कि हमने तो पीसफुल एहतजाज करना है, अब आप कह रहे हैं कि शायद अनजाने में गिर गया हो। ये तो 3 मुख्तलिफ बातें लग रही हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, मैंने कहा अगर मैंने गलती की है प्रूफ कर। तो सर आप तो फॉल्स फ्लैग कहते थे ना इसको। आज भी क्या मैंने क्यों कहा कि राणा साहब ने पीछे से गिरा दिया, वो फॉल्स फ्लैग के इशारा नहीं, तो सर आपने ये भी तो कहा है ना कि अनजाने में भी शायद गिर गया। ये तो मुख्तलिफ 3 बातें हैं ना। मैं आपको 3 सिनेरियोज बता रहा हूँ ना, इट कुड बी अ फॉल्स फ्लैग। अच्छा, अभी आपको भी नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सा। सर राणा साहब, अच्छा कह रहा हूँ हम नहीं थे, राणा साहब भी इस पे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इशू वही है, और इशू ये है कि 1 साल से ऊपर हो गया है और अदालतें किसी को भी सज़ा जो है वो नहीं सुना सकी। और उसमें दोनों चीज़ें आप इसके ऊपर, क्योंकि इतना टाइम गुजर जाए और जब किसी को सज़ा ना हो तो उसके ऊपर बयानबाजी या उसके ऊपर एक कहानी जोड़ना या उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना आसान हो जाता है, क्योंकि अदालतें जो हैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। डेफिनेटली अदालतों में ही साबित होना है कि अगर कोई इन्वॉल्व था या नहीं था। और इसके लिए देखें, हमारा तो पहले दिन से एक ही स्टांस रहा है कि ये इतना कोई मुश्किल मामला नहीं है कि जब आपने एक जहन साजी लोगों की और पोलराइजेशन का माहौल पैदा किया, जिसमें आपने मीर जाफ़र, मीर सादिक के नारे लगाए, आपने फ़ौज को टारगेट किया और फिर आपने नारे लगाए कि अगर खान साहब जो रेड लाइन है वो क्रॉस होंगे तो हम कहीं पहुंच जाएंगे। और फिर एविडेंस की अगर बात करें, अगर एविडेंस है तो फिर प्रूव कर लेते ना। अब साल से तो अब हम भी थक गए इंतजार करते, सारे हम भी थक गए। देखिए तो सर फिर किसकी जिम्मेदारी, देखिए मैं सारे ही हम थके पड़े हैं, तो मसला किधर
है? देखिए मसला नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं थकी हुकूमत नहीं, थकी जुडिशरी है, और वो हकीकत है कि हमारी जुडिशरी थकी हुई है। और सर बाय द वे सर, ये तो प्रोसिक्यूशन का कसूर है, उन्होंने अभी तक केस नहीं चलाया, जुडिशरी का नहीं है। नहीं देखें, नहीं, ये प्रोसिक्यूशन का भी होगा और जुडिशरी का भी होगा। और देखें हमारे जो मामलात जो अदालतों में होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट्स के अंदर मुदाखलत शुरू कर देती हैं, वो चीज़ों को सुओ मोटो के हिसाब से उठा लेती हैं, जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स का नहीं, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी वो आगे नहीं बढ़ सका। तो इस तरह की जब आइनी कन्फ्यूजन्स आ जाएं, एक सिंपल ट्रायल कोर्ट आपने करना हो और वो पाकिस्तान के आइन का मसला बन जाए कि वो फौजी कोर्ट होगी या फलाना कोर्ट होगी या ऐसे नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें डिले हो जाती हैं। और ये बिल्कुल इट इज़ अ फैक्ट कि अगर आज हम सज़ाओं पे नहीं पहुँचे तो वो भी एक जो ये पूरी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह है ये कि आप एक जमात है वो अभी भी बज़िद है कि ये फॉल्स ऑपरेशन है, जबकि हमारे लिए बड़ा क्लियर कट एविडेंट है, टीवी पे देखा, एविडेंट है कि टीवी पे 25 करोड़ अवाम ने देखा, सबने सुना, देखा, विटनेस किया, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे। उन्होंने फरवरी 8 को लोगों को वोट डाल दिया तो अवाम तो बिल्कुल कन्विंस नहीं है। एक पॉइंट में आपको ये 8 फरवरी वाला जो पॉइंट है ना, वो बड़ी बेसिक सी बात है कि अगर आपने क्राइम किया है कोई और आपको अगर कोई वोट पड़ जाए तो उन वोट पड़ने से वो क्राइम जो है वो माफ नहीं होता। नहीं सर, मैं तो आप कह रही थी कानून और आइन के मुताबिक, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने कहा ना सबने देखा, अवाम ने देखा, तो मैं कह रही हूँ अवाम तो कन्विंस नहीं हुई ना सर। नहीं, हमारी अवाम देखें यहाँ प्रोपेगेंडा, यही तो बात है ना, जब ये 4th या 5th जनरेशन वो वॉर की बात होती है, मिस इन्फॉर्मेशन की, जो 5th जनरेशन वॉर है वो यही है कि आप प्रोपेगेंडा से अवाम की जहन साजी कर सकते हैं, आप इश्तियाल दिलवा सकते हैं। उसकी मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दूंगा फिर मैं ख़त्म करूँगा वेरी क्विकली कि अगर बिजली का मसला 600 अरब की बिजली चोरी होती है और आप लोड शेडिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा बिजली देंगे तो मुल्क को 600 अरब की जगह 800 अरब का लोड उठाना पड़ेगा, और आप अवाम को इश्तियाल दिलवा के आप बिजली के अदारे पे हमला आवर हो जाए अवाम के जत्थे के साथ कि ये आपको अपना हक नहीं दे रहे, तो ये बिल्कुल एक पेट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा से आप मुल्क की जो फॉल्ट लाइंस हैं बिल्कुल ठीक है सर। जी पलवशा साहिबा, आपने दोनों हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। पलवशा साहिबा, आप ये बताएं कि सारी कंफ्यूजन में PMLN कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ एक कभी कभी भाम नजर आता है, आप लोग तनकीद भी करते हैं PMLN पे, फिर आप उनको हर उनका जो वो कानून पास कर रहे हैं, बजट जैसा पास कर रहे हैं जिस पे आप लोग कहते हैं वो सही भी नहीं है, आप सपोर्ट भी करते हैं बहुत। इज देयर सम कंफ्यूजन या आप लोग हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए कंफ्यूजन शायद आप इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम इनके एलाय ज़रूर हैं, लेकिन इनके जो भी फैसले हैं, जो इंतज़ामी फैसले हैं, जो एग्जेक्टिव लेता है फैसले, उन फैसलों का जो ज़िम्मा है या जो भी उनकी सोच है वो तो ज़ाहिर वज़ीर आज़म और उसकी काबीना पे है। अब जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें हम काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन एलायंस होने का मतलब ये नहीं है, इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपना इख्तलाफ करने का हक जो है वो सरेंडर कर दें, और कहीं ऐसी बात जहां आप कुछ गलती देखें उसको आप पॉइंट आउट ना करें। ज़ाहिर है हमारी अपनी सियासत है कि अपनी सियासत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब अपनी हुकूमत 2008 से 13 तक की थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत एलाइज थे, और हम तो कुछ कहते नहीं कुछ करते नहीं। जो उस वक़्त के एलाइज आपको याद होगा, जो उस वक़्त हालात होते थे और बड़े मतलब हर रोज़ के रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया इशू होता था और एलाइज को सेटिस्फाई करना पड़ता था। लिहाजा ये कोalition का असूल नहीं है कि आप गूंगे बहरे होकर बैठ जाएंगे। हम एक अलग जमात हैं, हमें अगर लगता है कुछ गलत है पलवशा साहिबा, बट वो आपको कन्विंस भी नहीं करते, आपसे बात भी नहीं करते, फिर भी आप उनको हर चीज पे सपोर्ट करें। अब ये जो कानून वो लेके आए हैं पिछले दिनों में पार्लियामेंट में, आपने उनको हर चीज पे सपोर्ट किया है उस पे? देखिए ऐसा नहीं है कि हम किसी के आगे कोई बिक गए हैं, हम खुदा ना खास्ता कोई गुलामी के मिशन पे हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हमें किसी बात पर जो है वो हमसे बात करना पसंद ना करें, हमारे सवालात के जवाबात ना दें और हम उन्हें जो है सपोर्ट करें।
सबसे पहली बात तो ये है कि सपोर्ट जो है अगर वो खींच ली जाएगी तो फिर अरफा जो आप कह रही हैं कंफ्यूजन, बताइए कि फिर क्या होगा। अगर सपोर्ट ना दी जाए बजट को या किसी लेजिस्लेशन को, चलें ये तो लेजिस्लेशन खैर कि इसमें सपोर्ट ना भी दी जाए तो हुकूमत नहीं गिरती, लेकिन जो जहाँ मनी बिल आए या और कुछ मामलात आए वहाँ अगर सपोर्ट ना दी जाती तो हुकूमत आज ना होती, गिर गई होती। फिर बताइए फिर क्या होता? क्या आपको कोई फौरी तौर पे नया इलेक्शन नजर आता? मुझे तो नहीं आता। मुझे तो फौरी तौर पे हालात तो ऐसे फिर क्या होता परवेश साहिबा? वो आपके ख्याल में क्या हो जाता? कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जब कंफ्यूजन और एनार्की होती है उसमें कुछ भी हो जाता है। लिहाजा तो हमने अपने, देखिए हमारा एक नहीं, हमारे खित्ते के 2 ममालिक जो हैं साथ के, उनके अंदर हमारे खित्ते के ममालिक हैं। क्या हुआ? और मैं अभी थोड़ी देर पहले इत्तफाकन आपने जिक्र किया तो मैं एक इंटरव्यू देख रही थी हसीना वाजिद का, जिसमें वो कह रही थी कि जी उनसे पूछा गया कि क्या आप समझती हैं कि जो हालात श्रीलंका में हुए वो यहाँ हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये खाम ख्याली है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ मसाइल नहीं है। लिहाजा ये जो गेज करना कि कुछ नहीं होगा और क्या होगा, ये बड़ी एक बारीक सी लाइन है और इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ इतना परवेश साहिबा, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर बट वेरी क्विकली, क्या आप बेसिकली ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर आप लोग सपोर्ट ना करते तो यहाँ बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हो जाती? अगर आप लोग बजट पे सपोर्ट ना करते और हुकूमत गिर जाती? नहीं अरफा, बांग्लादेश में इकोनॉमी ने किसी राइट को जो है वो नहीं जो है ट्रिगर किया। बांग्लादेश में जुल्म और बर्बरियत और जो है एक शख्सी रूल और जो उस खातून की जो है जो उसने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए थे अपने मुखालिफिन पर, और फिर 350 जवान लाशें जब उठी तो फिर तो यही होना था। लिहाजा वो तो इकोनॉमी के लिहाज से तो बड़े खुश थे, उनके फाइनेंशियल मसाइल हमारे जैसे नहीं थे, लेकिन उनके और मसाइल थे, बर्बरियत थी, वहाँ एक जो है वो जाबिराना निज़ाम था। तो लिहाजा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी होता अच्छा ना होता। बिल्कुल ठीक। माफ करिएगा परवेश साहिबा, मुझे ब्रेक लेनी है। यहाँ नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी, बी राइट बैक और अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं परवेश खान साहिबा से, सेनेटर हुमायूं मोमन साहब से और राना एहसान अफजल साहब से। फिर हुमायूं में मोमन साहब, सर कब लेके आ रहे हैं आप लोग जलसा? आप तो जमात इस्लामी आ गई, लोगों के इश्यूज के वो गुफ्तगू कर रही है, आप लोग तो मतलब कि बिजली के बिलों पे भी बात नहीं कर रहे, आप लोग स्वाबी में जलसा करके खुश हो गए। नहीं देखिए, हम स्वाबी में जलसा करके खुश नहीं हुए, दैट वाज जस्ट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हम सिर्फ ये बता, हमने देखिए हम आपको इसलिए बताना चाह रहे थे, जो आपको पता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में या कहीं इजाज़त नहीं मिलती, वो क्यों नहीं मिलती, हम वो बताना चाह रहे थे, इस वजह से इजाज़त नहीं मिलती। सर आपकी इजाज़त सुन के लेना, बगैर सुन ले, कर लें नहीं जलसा? नहीं नहीं, सुन लेना, सुन ले। डरते किससे आप? नहीं देखिए, हम इससे नहीं डरते, हम डरते नहीं हैं, हम इस बात से डरते हैं कि जो हमारे वर्कर के साथ जिस तरीके से ये लोग, इन लोगों ने सलूक किया, आपको पता है 10,000 बंदों को अंदर कर दिया था, उनमें से कितने हजार लोग अभी भी अंदर थे। अच्छा ये वो लोग थे, अच्छा क्या करते, किया क्या है, आप और मैं और ये, आप फर्ज करें हम इस स्टूडियो में, लेकिन वो उस कमरे में, पीछे कमरे में एक बंदे ने किसी को कत्ल कर दिया, तो आपके ऊपर उतने ही शक होगा जिसने कत्ल किया। वीडियो में वो नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि आप नजर आ गई तो आप और आप वो अपने क्या कह सकते हैं, ये जियो फेंसिंग की वजह से तो आपको लगेगी। बात सुने मेरी, और मैं भी गवाही दे दूंगा। वो तो ठीक है, जियो फेंसिंग भी होगी, गवाही भी होगी, बट बात ये है कि लोगों के बिजलियों के बिल बहुत ज्यादा है। उसी तरफ आप लोग कहते हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है, फिर आप लोग कहते हैं हमें एनओसी मिलेगा, तो आएगी तो लोग तो जमात इस्लामी को, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हम जमात इस्लामी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, हम गए भी थे, आपको पता है जब हमारे वहाँ पे गए थे, शोएब शाहीन साहब गए थे, आपको पता है पुलिस पहुंच गई थी उनको अरेस्ट करने के लिए, वो 2-3 लोग गए थे, जो लीडरशिप गई थी उनको जाके उसी वक्त अरेस्ट, वो वहां से फिर मोटरसाइकिल पे बैठ के भागे वहां से। देखिए बात सुने, हुकूमत डरती है एक, लेकिन अब मैं अब आ जाता तो थोड़ी सी बात करते हैं।
یہ جو بجلی کے بل تھے یہ کیوں زیادہ آ رہے ہیں, اچانک کیوں زیادہ آ رہے ہیں, مطلب ساری چیزیں کیوں, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے, کبھی آپ نے سوچا نہیں, سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اچھا آپ ہسٹری دیکھ لیں, میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں 2007-8 سے لے کے آپ 2013 تک, بلکہ 2000 سے لے کے, ایک منٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بجلی کے بل پہ لے کے چلو, الاؤ می پلیز, الاؤ می, مجھے بول لینے دے, اپنا موقف بیان کر لینے دے بجلی کے بل کے بارے میں. 2002 سے لے کے 2013 تک آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ 150 سے 200 بلین کے درمیان میں رہتی تھی, اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. 2013 سے 2015 کے درمیان میں یہ 300-400 کے درمیان میں رہتی تھی. اس کے بعد معاہدے آگے, سنیں, اس کے بعد معاہدے آگے تھے امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ گیس. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک دم 600 پہ جمپ کیا, 800 پہ جمپ کیا, 1.1 ٹریلین پہ جمپ کیا, 1.7 ٹریلین پہ جمپ کیا. رننگ آؤٹ آف ٹائم. اگر آپ اس پہ بات تو پھر بات تو نہیں ہوگی نا, کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا پلان کیا. اور دوسرا یہ کہ حماد اظہر صاحب نے اگلے دن جلسے میں کہا ہے کہ ہم تو اڈیالہ جیل کی طرف جائیں گے. شہریار آفریدی نے کہا کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے. فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اگر اڈیالہ جیل ہم چلے گئے لانگ مارچ کرنے کے لیے, از اڈیالہ جیل ناٹ, مطلب اس کے سامنے جو سڑک جاتی ہے, کیا اس پہ جا کے پرامن احتجاج کرنا کانسٹیٹیوشنلی غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں تو پوچھ رہی ہوں کریں گے کب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیں نا, وہ تو پلان کر سکتے ہیں, ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, وہ پلان کر سکتے ہیں اور کریں گے, آ جائیں گے. آپ نے کون سے دکھانا ہے جو آپ ایسے وہ جا رہی ہے کہ آپ نے 3-4 پروگرام کرنے, مل جائیں گے. مجھے پتہ ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے. سر سوشل میڈیا پڑھے لکھے اتنی اسٹرانگ ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے مین اسٹریم چینل؟ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں محنت کر کے ٹک ٹاک بنانی شروع کریں. بڑی محنت لگتی ہے اس میں, آپ کو پتہ ہے نا. سر آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ویسے ٹک ٹاک بنانے میں. سر میرے سے تو ابھی تک ٹویٹر پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا جی. یہ محنت ویسے آپ کو رانا صاحب ہی بتا سکتے ہیں. ہم رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. سر یہاں بریک لینے جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں اپنے مہمانوں سے اوور آل سیاسی جو صورتحال ہے. رانا صاحب, بجلی پہ آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کا دھرنا تب سے بیٹھا ہوا ہے, آپ لوگ کیا ان کو, سر ویری سیریس کویسچن سینیٹر صاحب, کیونکہ آپ وہ جو آپ سے کنسیشنز مانگ رہے ہیں وہ آپ ان کو دے تو سکتے نہیں ہیں, تو پھر یہ بتائیں کہ جو روز آپ طارر صاحب کو بھیج دیتے ہیں ان سے گفتگو کرنے کے لیے, اور طارق فضل چودھری صاحب کو, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں, ہم لوگ اس پہ جینون کام ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. نہیں سر, میں تو دھرنے کی بات کر رہی ہوں, جینون کام تو وہ جب ہوگا تو میں دیکھوں گی, جب میرا بجلی کا بل کم ہوگا نا میں تب بات کروں گی. ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ چائنیز ڈیٹ ری پروفائلنگ ایک حقیقت ہے, اس پہ بات چیت جاری ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ہمیں امید ہے کہ اگر چائنا تعاون کرتا ہے تو ہمیں اچھا رزلٹ نکل آئے گا. وہ آپ کے گوہر اجاز صاحب آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز اتنے زیادہ ہیں, 40 خاندان, وہ اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ ان سے پوچھیں کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے اور جب وہ وزیر کامرس تھے تو انہوں نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی, تب وہ سو رہے تھے, وہ سو رہے تھے. نہیں سر, یہ میں ان سے تب پوچھوں گی جب وہ آپ کی کیبنٹ میں آ جائیں گے, کیونکہ بس وہی رہ گئے ہیں آپ کیئر ٹیکر میں جو نہیں آئے آپ کے پاس. بات یہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کی کہانی ہے, ہم لوگ اس کو ریویو کر رہے ہیں, آڈٹ ہو رہا ہے, 94 معاہدوں کا ہو رہا ہے, اور اس کے اندر جو ویس لغاری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو 94 کے معاہدے ہیں جو کہ لوکلی پیورلی لوکل لون ہے, جس پہ فورن نہیں ہے انویسٹمنٹ, اس کو ہم ریویو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں شاید رزلٹ جو ہے وہ آ جائے. لیکن دیکھیں بجلی کا بل کب کم ہوگا سر؟ دیکھیں بجلی کا بل کم, ایک تو آپ کی ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر 80 ارب سے زیادہ PSDP لگایا گیا ہے, جس سے کوئی بہتری آئے گی. اگر یہ چائنیز ڈیٹ ری پروفائلنگ میں کامیابی ہوتی ہے تو بجلی کا بل ضرور کم ہوگا. دیکھیں کوشش, دیکھیں میں ابھی کوئی ڈیٹ یا ٹائم نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر جو ہم نے کیا ہے, ہم نے جو گرزشی قرضہ تھا اس کے فلو کو روک دیا, اس کے بڑھاوے کو روک دیا ہے, اور تب ہم یہاں پہنچے جو حالات ہیں, اور مشکل حالات ہیں. لیکن اگر ہم IMF پروگرام میں نہ ہوں تو آپ کا روپیہ, میں صرف آپ کو ایک میں وارننگ دے دوں کہ اگر IMF پروگرام نہ ہو تو یہ 350 کو جائے روپیہ, اور آپ کے بجلی کے بل 70 سے 100 پہ چلے جائیں. ہمیں کہانی سناتے ہیں IMF بل والی, یہ ہم سن چکے. سر آپ لوگوں نے آج چیلنج کر دیا ہے کورٹ کے اندر جو انہوں نے قانون سازی کی ہے. ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ دیکھیں, ایک میں آپ کو ایک سمپل پرنسپل بتاتا ہوں. سر آپ کے پاس تو کسی چیز کی بھی چوائس نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں سمپل, میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. ہر وہ لا
جس کو آپ کوشش کرتے ریٹروسپیکٹولی کرنے کا، ان پرنسپل وہ غلط لا ہوتا ہے. ہر وہ لا جو پروسپیکٹولی آپ بناتے ہیں کہ آج کے دن کے بعد سے آئندہ یہ نہیں ہوگا، جنرلی وہ صحیح لا ہوتا ہے، چاہے کتنا سخت کیوں نہ ہو. جتنا بھی ریٹروسپیکٹیو لا ہوتا ہے اس میں نارملی مینلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں جو غلط ہوا ہو. ہم اس چیز کو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر رہے ہیں، یہ ریٹروسپیکٹیولی کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے، جو 3 مین چیزیں جو بل لائے، جو صرف یس اور نو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ وہ نہیں غلط نہیں ہے نا. اس کی وجہ ہے کیونکہ یہی قانون پہلے بھی تھا اور یہی جو ہے اس کو دہرایا گیا، تو ہم نے کوئی نئی چیز نہیں انٹروڈیوس کی. ریٹروسپیکٹیولی نہیں. پلویشا صاحبہ ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. جی پلویشا صاحبہ، یہ جو قانون سازی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دی ہے، پلویشا صاحبہ کیا ضرورت تھی ریٹروسپیکٹیولی ایک قانون کو بنانے کی؟ یہ تو بات صحیح لگتی ہے کہ جب بھی کوئی قانون ریٹروسپیکٹیولی بنتا ہے تو امپریشن تو یہی جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. دیکھیے اب تو چونکہ ہو گیا، آپ انہوں نے جا کے اس کو چیلنج کر دیا تو ظاہر ہے اب تو فیصلہ عدالت میں ہی ہوگا، تو ٹیک اپ کیا جائے گا. امپورٹنٹ کیس ہے، لیکن مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں. بٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا ہے پلویشا صاحبہ، آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا؟ دیکھیے میری بات سنیے، ہم تو جو ہے پٹیشن بھی لے کے فاروق نائک صاحب بھی گئے تھے، اس کا حصہ بنے تھے، لہٰذا اس وقت سے ہمارا سٹینس کلیئر ہے. ظاہر ہے ہم نے سپورٹ کیا ہے کیونکہ ہم اس وقت تک ان کے ایلائز ہیں، میں نے یہ آپ کو پہلے بھی کہا. لیکن میں ایک اور بات پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، جو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں جا کے ان کے حل مانگے جا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. اگر اس ملک میں کچھ بھی ہوا تو وہ اسی وجہ سے ہوگا. یہ جو ہم اپنے معاملات، پلویشا صاحبہ میرا مطلب یہ ہے معاف کریے گا، could you explain؟ میرا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل معاملات کو جب ہم عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں اور ہر چیز کا مسئلہ حل جو ہے وہ ہم عدالت سے ہی مانگتے ہیں، عدالت سے ہی لیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ہماری سمجھ بوجھ میں نہیں آتا، تو میں پھر جو بھی اس ملک میں جب بھی کبھی بھی اگر جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا اقدام اٹھایا گیا جو انیوژول ہوا، تو وہ سارے معاملات جو ہیں یہ یہیں سے پھر نکلیں گے جو ہم لوگ کر رہے ہیں سر. لہٰذا ہم سب کو عقل کے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایسے بھی ہمارا خطہ خاصا ریسٹڈ ہے اور لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. ظاہر ہے میں آپ کی پاور والی بات پہ 100% آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ ہوں. یہ جو باتیں ہم جتنی مرضی کر لیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے گا، یہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ان کو اپنے بل دینے کے لیے اپنی زیور بیچنے پڑ رہے ہیں، ان کو اپنے بل دینے کے لیے بچے اسکول سے اٹھانے پڑے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نہ صرف سیاسی مسئلہ ہے، یہ ایک سوشل مسئلہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ڈالر 350 پہ چلا جائے یا 650 پہ چلا جائے. ان کا مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے باقی ممالک میں بلز آ رہے ہیں اور جس طرح باقی ممالک میں جو ہمارے آس پاس ہی ہیں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اسی ایز اور اسی آسانی کے ساتھ ہم اپنے لوگوں کو بھی یہ موقع دیں. لہٰذا میں سمجھتی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگلے بالکل پلویشا صاحبہ وقت ان دونوں کو بھی نہیں، بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے سر کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپس میں بات نہیں کریں گے، عدالتوں میں جانے لگیں گے. تو بٹ 30 سیکنڈ سر، اسی میں 30 سیکنڈز. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وہ ایک بات کی تھی چیمہ صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ عزت کی ہار ذلت کی جیت سے بہتر ہے. ایک بات یاد رکھیں، پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا پولیٹیکلی. اگر یہ بیک آف ہو جاتی ان سیٹوں سے کوئی پولیٹیکل فرق، لیکن ان کا قد اتنا بڑا ہو جاتا کہ یہ سوچ نہیں سکتے. بات کرنے کو تیار نہیں رانا صاحب. دیکھیں بات یہ کہ ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے کبھی بھی بات کو رد نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے بھی ان کو کہا تھا کہ مل کے حکومت بنا لیں، ان کو آفر کی. تو یہاں بات تو ایک فریق ہی نہیں کرنا چاہتا نا، وہ اور وہ پی ٹی آئی ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے یا خان صاحب ہیں،
باقی تو اس ملک کے اندر جو ہے عزم استحکام ہو, سب بات کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں. عزم استحکام آپ نے اس پہ پی سی بلانی تھی سر. ہاں لیکن وہ جاری ہے اور اس کو ہم آگے لے کے چل جاری ہے. وہ کیا جاری ہے سر؟ پی سی نہیں بلائی آپ نے سب کو کانفیڈنس میں لینا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا, ابھی بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے آنے والے. صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی. ویری کوئکلی پرویش صاحبہ. میں صرف ایک چھوٹی سی بات فار دا ریکارڈ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہماری انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں محسن نقوی صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ عزم استحکام کوئی ایسا نیا آپریشن نہیں ہے, یہ آن گوئنگ آپریشن جو ہے اس کا کوئی اسٹریم لائن کرنے کا سلسلہ ہے. تو لہٰذا انہوں نے یہ بڑی ایک کیٹیگوریکل بات کر دی, تو میں رانا صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان اور جو وہاں ایک دھرنا چل رہا ہے. ہم نے ان کو انیشلی کہا کہ آپ تربت پہ یہ جلسہ کنورٹ کر. سب سے زیادہ لوگ تو کوئٹہ میں موجود ہیں. بلوچستان کا سینٹرل پوائنٹ خوزدار بنتا ہے. سلیکشن آف گوادر کیوں؟ بیکاز اگست کے مہینے میں بہت بڑا فورن ڈیلیگیشن از کمنگ ٹو گوادر. پاکستان کے اوپر سازش کے تحت انٹیلیجنس ڈریون وار چلائی جا رہی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے. اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ. ویلکم بیک ناظرین. اس حصے میں ہم بات کریں گے جو گوادر میں دھرنا چل رہا ہے جس پہ ہمیں حکومت جو بلوچستان کی ہے وہ پریشان نظر آ رہی ہے. سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان, سربراہ نیشنل پارٹی. ویلکم ٹو دی شو سر. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے سر, اس وقت گوادر کی کیا صورتحال ہے جو دھرنا جاری ہے وہاں؟ شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ جو آلات جس نہج پہ آ گئے تھے اس نہج پہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. ہلو جی سر میں سن رہی ہوں, آپ فرمائیں. میں کہتا ہوں آلات کو اس نہج پہ آنا نہیں چاہیے تھا. ان لوگوں نے ایک پرم احتجاج کا, دھرنا کا نہیں تھا, جلسہ کا تھا, کال دیا تھا, لیکن گورنمنٹ نے اس کو مختلف جگہوں پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو قافلے جا رہے تھے ان کو بلاک کیا. پہلا بلاکیڈ مسنگ میں ہوا, وہاں فائرنگ ہوئی, وہاں کچھ لوگ زخمی ہوئے. پھر تلار میں ہوا, وہاں 2-3 آدمی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے, کچھ زخمی ہو گئے. پھر گوادر میں فائرنگ ہوئی. تو وہاں پہ بھی ایک فورسز کا آدمی جو ہے نا وہ مارا گیا اور ایک جو ہے نا وہاں کا سیولین مارا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو جو دونوں جانب جو جانی نقصانات ہوئے یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ وہاں پہ پرم جو ہے نا جلسوں کا اجازت دیتے تو وہاں پہ شاید جو ہے نا یہ جو ہے نا خون خرابہ نہیں ہوتی میرے نقطۂ نظر میں. بالکل صحیح. دو ہفتوں سے ہم جو وہاں کے جو مکران کے تمام راستے بند ہیں. اگر ہماری کراچی میں کوئی پوتگی ہو جائے لوگ حیران ہیں کہ ہم اپنی لاشوں کو کیسے لے جائیں. وہاں پہ آپ یقین کریں جو میرا گھر ہے وہاں پہ مہنگائی چیزیں بالکل نایاب ہو گئی ہیں اور وہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. ہم بار بار, میں نے کل بھی وزیر اعظم صاحب سے اپیل کی, اسپیکر سے اپیل کی, وزیر اعلیٰ سے اپیل کی. آج میں وزیر اعلیٰ سے ملا, میں نے کہا جی آپ مہربانی کریں اس مسئلے کو گفت و شنید کے ذریعے حل کریں. بلوچستان ویسی بلیڈ کر رہا ہے, اس کو ہم چاہیے. تو سر وہ کچھ ان کو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات؟ دیکھیں نا آج بھی ملاقات ہے, ابھی رات کو پھر ایک ملاقات ہے اور یہ تمام جو وہاں ان پارٹیز ہیں گوادر کی وہ بریجنگ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس کو جتنی امیکیبلی اس مسئلے کو حل کر کے یہ جو دھرنا ہے اس کو ختم کریں, راستے کھول دیں, نیٹ ورک کھول دیں, لیکن تاکہ لائف جو ہے نا روٹین میں آ جائے. اب یہ ہمارے تینوں ڈسٹرکٹ کیچ, گوادر, پنجگور جو ہے نا
वहाँ हर चीज से हम कटे हुए हैं। तो सर हुकूमत क्यों इतनी घबराई हुई है अब इस ओवरऑल सिचुएशन से, क्यों इतने अग्रेसिवली उन्होंने रिएक्ट किया? जैसे आप कह रहे हैं एमिकेबली भी तो वो कोशिश कर सकते थे इन लोगों से बात करने की। लेकिन हमारी राय यह है कि वहाँ कुछ भी नहीं होना था, वो जलसा कर लेते। इससे पहले भी कई धरने हुए, यही रेड जोन में धरने नहीं हुए, सरियाब में धरने नहीं हुए। धरने हो जाते हैं, धरने के बाद चले जाते हैं, और जो बुनियादी मसला है उसको गवर्नमेंट हल करे। जो लापता अफराद का बुनियादी मसला है उसको एड्रेस करें। अगर उसको एड्रेस किया तो बहुत से हमारे मुश्किलात खुद बखुद हल हो जाएंगे। लेकिन जो बुनियादी मसला है वो अभी तक उधर मतलब पड़ा हुआ है। रोजाना लोग लापता हो रहे हैं। हमने कई फोरमों पे रिक्वेस्ट की कि जो अब इनको जो है ना कानून उनके कचहरे में लाएं, उनको आप जो है ना जेलों में रखें, उन पे केसेस चलाएं, तो ये आस्ता आस्ता मसले जो है ना बेहतर होंगे। अब आई दोनों के इतना फोर्स इस्तेमाल करने से क्या फायदा मिला है? मासो है वहाँ के लोगों की तकालीफ की और लोगों की जो है ना नुकसानात की। तो मैं समझता हूँ कि इस अमल को अभी खत्म होना चाहिए। खुदा करे कि आज रात जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब हों, और मैं दोनों फरीकों से आपके तवस्सुत से अपील करता हूँ कि जी आप लोग दोनों जो है ना सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। और इस बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।